بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بہت اہم موضوع لے کر آیا ہوں۔ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ایکچولی اپنے آپ کو جاننے میں 3 سٹیپس ہیں۔ نمبر 1، ٹو نو اباؤٹ آور باڈی۔ نمبر 2، why I have been created, and number 3, what are my duties۔ آج ہم صرف اپنی باڈی کے چند پارٹس کو ڈسکس کریں گے۔ whenever we see some person، ہماری جو پہلی نظر انسان کی ہائٹ پر پڑتی ہے۔ ہائٹ کے بارے میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتاتا چلو جو عام طور پہ بکس میں نہیں ملتی۔ At 2 occasions, a man's height grows. Number 1, in the morning time. When the man gets up in the morning time, اس کی ہائٹ میں 1 سینٹی میٹر کا اضافہ ہوتا ہے۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد پھر comes to the normal position. اور نمبر 2، whenever the person is in space، اسپیس میں زیرو گریوٹی کی وجہ سے انسان کی ہائٹ، انسان کی ڈسک ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے اور انسان کی ہائٹ میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی نظر اس کے بالوں پر پڑتی ہے۔ ویسے بھی انسان بالوں سے چکے نیچے کی طرف انسان ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک حیرت کی بات ہے، میلانن پگمنٹ اٹ کنٹرولز ہیومن اسکن and human hair، لیکن both have different colors۔ انسان بہت فیئر کمپلیکشن کا ہے لیکن انسان کے بال بلیک ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایکچولی the reason behind in melanin there is one other pigment that is found, its name is melanophore۔ اس میلانوفور کی وجہ سے انسان کے بالوں کا کلر بلیک ہوتا ہے۔ اب ایک اور بات ہے، اگر اس میلانوفور کی باڈی میں کمی ہو جائے، ڈیفیشنسی ہو جائے تو انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یہی میلانوفور پورے جسم میں پروڈیوس بھی ہوتا ہے۔ کسی جگہ اگر اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے تو یہ مول یعنی تل کی شکل میں باہر آتا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں تلوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک اور بات بالوں کے بارے میں کہ انسان کے بالوں کی جو شکل ہے مختلف انسانوں کی وہ مختلف ہوتی ہے۔ سم ہیو اسٹریٹ ہیئر، سم کرلی ہیئر، سم ویوی ہیئر، سم ایفرو ہیئر اینڈ ایٹسٹرا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کے بالوں کے جو سوراخ ہیں ان میں فرولکس پائے جاتے ہیں۔ جس شکل کے فرولکس ہوں گے اسی شکل کے بال بنیں گے۔ اگر فرولکس کرلی ہیں تو بال کرلی ہوں گے، اور اگر فرولکس راؤنڈ ہے بالکل راؤنڈ شیپ میں تو بال سیدھے اسٹریٹ بنیں گے۔ اب ایک اور بات ساتھ یہاں بتاتا چلوں کہ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہونا۔ ایکچولی جو ہمارے بال ہیں چھوٹے چھوٹے روئے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 کیفیت میں ہوتا ہے۔ اف یو آر کوائٹ فیئرفل، یا آپ کو بہت سردی لگ رہی ہے۔ خوف اور سردی کی کیفیت میں ہمارے جو جسم کے بالوں کے جو سوراخ ہیں ان کے نیچے ریشے پائے جاتے ہیں، یہ شرنک ہوتے ہیں۔ یہ نیچے جب شرنک ہوں گے تو یہ بالوں کو سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اسٹینڈ آن اٹس اینڈس، کہ بال اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمارا ایک بال تقریباً 100 گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے سر کے بال ہیں اس سے سر پہ لگنے والی چوٹ کی انٹینسٹی 60% کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے بال کیراٹن مادے سے بنے ہوتے ہیں اور اس میں سلفر بھی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بالوں کو جلائیں تو بال کو فوراً آگ لگ جاتی ہے اور اس میں سے چڑ چڑ کی آواز بھی آتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ ہمارا جو عضو ہے لمب، اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں، وہ ہماری آنکھیں۔
कोई भी लाइट हमारे कॉर्निया से गुजरती है और रेटिना पर रिफ्लेक्शन बनाती है। अगर जो भी लाइट, कोई सीन, कोई मंजर, अगर वो रेटिना पर डायरेक्ट पूरा सही फॉल ना करे, उससे आगे या पीछे फॉल करे, तो हमारी आई साइट वीक हो जाती है और उसके लिए फिर हम ग्लासेस का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो अक्सर जो रिफ्लेक्शन है, जो इमेज बनेगा हमारे रेटिना पर, वो बिल्कुल ठीक मकाम पर बनता है। हम अक्सर देखते हैं कि जानवर, ख़ास तौर पे कैट्स, ये रात को बड़ी प्रॉपरली देख सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं देख सकते? रीज़न ये है कि इन एनिमल्स एंड इन ह्यूमन बींग्स आँखों में रॉड्स भी होते हैं, कोन्स भी होते हैं। Cones are sensitive for the light and rods are sensitive for the darkness. बिल्ली की आंखों में, जानवरों की आंखों में मोस्टली रॉड्स की तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो दिन में, रात में आसानी से देख सकते हैं। अब एक चीज़ आपने अक्सर देखी होगी, पुराने ज़माने की मूवीज़ में जो थीव्स, रॉबर्स, उन्होंने एक आंख पे काली पट्टी बांधी होती थी। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि सपोज यू आर स्टैंडिंग इन द लाइट एंड यू गो इन द डार्कनेस फॉर अबाउट 10 to 15 minutes, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। 10-15 मिनट के बाद फिर आपकी आंखें इस काबिल होती है कि कुछ ना कुछ देख सके। तो इसलिए वो एक आंख पर काली पट्टी बांधते थे, ताकि जब वो कभी चोरी करने जाते रात में अंधेरे में, तो वो आंख की पट्टी खोल देते और उनको आसानी से नजर आने लग जाता। अब यहाँ पे आपको एक और अहम बात बड़ी बताता चलूँ। हम सिनेमा में सपोज मूवी देखते हैं, वहाँ पे जस्ट एक रील होती है, साकिन पिक्चर्स होती है, तस्वीर होती हैं और चल रही होती हैं, लेकिन हमें तो पूरी फिल्म में इंसान, जानवर, हर चीज़ मूव करती नज़र आती है। तो ये कैसे होता है? ये उस फिल्म का कमाल नहीं, ये हमारी अल्लाह ताला ने जो हमारी आंखें बनाई है, ये उसका कमाल है। अल्लाह ताला ने हमारी आंखों में एक सिफ्त रखी है कि जब हम कोई मंजर देखते हैं, ये हमारी मंजर गायब होने के बाद भी तकरीबन 15 सेकंड तक हमारी आंख के सामने रहता है। अब वो जो रील चल रही है, उसमें एक तस्वीर आई, हमने वो देखा, वो तस्वीर गायब, अगली तस्वीर आ गई। ये मूव कर रही है, रील मुसलसल कंटिन्यूसली मूव कर रही है। अभी वो एक सीन गायब नहीं होता, नेक्स्ट सीन आ जाता है, वो गायब नहीं होता, नेक्स्ट सीन आ जाता है। मुसलसल जब हो रहा है तो हमें लगता है कि तस्वीरें जो इंसान, जानवर मूव कर रहे हैं। असल में ये हमारी आंखों का कमाल है। हम जब प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी वजह एक्चुअली अल्लाह ताला ने हमारी आंख के बाहर वाले हिस्से में ग्लैंड्स रखे हैं, उनको लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं। ये लैक्रिमल, जब हम प्याज काटते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, वो गैस इन हमारे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब एक और बात बड़ी अहम, एक तहकीक के मुताबिक, एक जदीद रिसर्च है, अगर आप रोते हैं तो आपके आंख में जो हार्मफुल जर्म्स हैं, तकरीबन 95% जर्म्स का खात्मा हो जाता है और इससे, रोने से बिनाई भी तेज़ होती है। हमारी आंख का वज़न तकरीबन 7 ग्राम है। अगर हम पूरी आंख का आई बॉल समेत वज़न करें तो ये तकरीबन 28 ग्राम बनता है। ये वाहिद उज़्व है जिसका साइज़ हमारी पैदाइश से लेकर मौत तक एक जैसा रहता है, ये नहीं बढ़ता। और आखिर में एक बहुत अहम बात आपको बताता चलूँ, खला में अगर हम जाते हैं तो वहाँ आंसू नहीं आते, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। हमने आज 2 टॉपिक, बाल और आंखें, ये ली थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो हमारे जिस्म के पार्ट्स हैं उनके बारे में भी अहम इन्फॉर्मेशन मुहैया करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।